Dragi prijatelji, predstavljamo vam još jedan stari narodni recept. Orah u medu je moćna kombinacija koja uspostavlja energetsku i fizičku ravnotežu, povećava hormonsku aktivnost, odlično deluje kod problema sa štitnom žlezdom. Mladi zeleni orasi imaju puno vitamina C, joda i mnogo drugih dobrih sastojaka. U kombinaciji sa medom imaju dobar učinak kod malokrvnosti, pročišćavaju jetru i krv. Izuzetno je dobra pomoć kod tegoba izazvanih klimaksom. Za ovaj recept potrebno nam je pola kilograma meda i 40 mladih zelenih oraha. Zelene orahe temeljno obrišimo i čistimo. Potom svaki orah isečemo na polovine i četvrtine. U čistu staklenu teglu stavimo orahe tako da 1/3 tegle ostane prazna. Potom preko oraha nalijemo med. Može biti bilo koji med, a mi smo stavili bagremov. Orasi treba da budu potpuno u medu. Teglu dobro zatvorimo. Teglu sa orasima ostavimo da odleži 30 dana na suncu. Nakon 30 dana, orah u medu je spreman za upotrebu. Može se koristiti samo med ili oboje. Uzima se po 1 kašičica ujutru na prazan stomak ukoliko imate tegobe. Kao preventiva preporuka je 1 kašika u nedelju dana, znači ne treba preterivati. Ovako pripremljene orahe ako držimo na hladnom mestu mogu da nam traju do godinu dana.